नमस्कार बंधुरा। तो आज के आमी आबार एक आपनादेर साथे छोट्ट भिडियो शेयर करब। तो आपनारा प्रथम थेके पुरो भिडियोटा शेष पर्यन्त देखते थाकुन। आमी सकाल थेके किभाबे आमार काज शुरू करी तो सेटाई आमी शेयर करछि। चलुन ताहले शुरू करी। तो देखुन बंधुरा आमी प्रथमे छादे चले एलाम आमादेर तो लंका गाछे लंका तुलते। तो देखुन बंधुरा लंकागुलो पेके लाल हो गेछे। तो प्रथमे आमी लंकागुलो तुले नेब। तो लंका तुलते तुलते एदिके एक बार ताकिये देखलाम ए पाशेर लंकागुलोও पेके गेछे। तो एखन आमी समस्त लंकाई तुले नेब। छादेर उपरे जे बाल्टी किंबा बड़ पलिथिन सेई पलिथिने माटी कुड़िए लंका गाछगुलो लागानो आछे। तो देखुन बंधुरा एके एके समस्त लंका आमी तुले दिচ্ছি। तो देखुन बंधुरा लंकागुलो आमी तुले निয়েছি। এখন এই ছাদে আমি বিছিয়ে দিলাম শুকনো করার জন্য। প্রচণ্ড রোদ এজন্য ছাদেই দিয়ে দিলাম। तो छादे लंका तुलते तुलते एदिके देखी हठात् हनुमान चले एसेছে। तो आर आमी लंका तुललाम ना, भये नीच चले যাব भाबছি, किन्तु एकटू देखे नी कि खाচ্ছে। तो देखुन बंधुरा एखाने एकटा खयरा गाछ आछे। से गाछटाते प्रचुर खयरा फल धरेছে। शिरीष गाछेर मतन गाछटा देखते, फलगुलोও शिरीष गाछेर मतन। तो देखुन बंधुरा किभाबे कतटा খিদে পেয়েছে। तो এই ডালগুলো ভেঙে समस्त डालगुलो वो एकाई भेंगेছে। सेगुलो खाচ্ছে बसे बसे, एकबार आबार आमार दिके ताकाइए देखছে। तो ताकानोर जन्य आमार एकबार एकबार भयও लागছে। तो देखुन आबारो छिड़ছে, कत जोरे टान दिए छिड़ছে। फलगुलो प्राय पेकेও गेছে अनेके। तो समस्त फलगुलो छाड़िए बीजगुलो खेয়ে নিচ্ছে। কত বড় ন্যাজটা বাবারে, দেখেই ভয় লেগে যাবে। আবার আমার দিকে তাকাচ্ছে, গা চুলকাচ্ছে আবার খেতে খেতে। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি এখন আর ওর দিকে না সময় নষ্ট করে আমি এখন কলমি শাকগুলোতে জল দিয়ে দিচ্ছি। ছাদের উপরে গাছগুলো আছে, দেখুন বন্ধুরা গাছগুলোতে আমি জল দিয়ে দিলাম। तो आर थाकबो ना आमी नीचे, एखन आमी ऊपरे थाकबो ना, नीचे चले যাব। हनुमान एखोनो पालायनी। कतगुलो गाछ आछे, समस्त गाछगुलो जल दिते दिते आमार एकटा बड़ बाल्टी एक बाल्टी जल लेगे जाए। प्रत्येक दिन आमाके एइभाবে जल दिते হয়। लंका गाछ, कलमी शाक, आबारो अन्यान्य गाछ आछे। तो आमी नीचे नेमे एलाम। एखन नीचे नेमे एसे देखछि मुरगिगुलो खाबार जन्य अस्थिर हये उठेছে। तो एদের জন্য আমি এক বাটি চাল নিয়ে এলাম। তো দেখুন বন্ধুরা চাল দেওয়া মাত্র খেতে শুরু করে দিয়েছে। তো এক জায়গায় চাল দিলে খাওয়া হবে না ওদের, অনেকগুলো মুরগি আছে, কেউ কারোর সাথে ওদের মেল নেই। এজন্য আমাকে আড়াল করে করে অনেক জায়গায় চাল দিতে হয়। এই দেখুন এখানে আবার দিলাম, এখানে এ খাচ্ছে, আবার ওখানে আরও একজনকে দিতে হবে। নেটের ভিতরে আছে একটা বড় সাড়া, তো ওকে আমি ওই নেটের ভেতরেই দেব। এক জায়গাতে থাকলে ওদের কারো সাথে কারো পছন্দ। একজন নেটের উপরে উপরে আসছে একটা কালো মুরগি, ওকে আবার এপাশে আলাদা জায়গায় দিতে হচ্ছে। তো এইভাবে আমার সকাল থেকে শুরু আমার জার্নি। খুব সুন্দর একটা ভিডিও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না, তাহলে আবারও নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো। তো দেখুন বন্ধুরা চাল খাওয়া না হতে হতে এ ওকে খেচ্ছে, ওকে খেদাচ্ছে। ফিরে আসছি পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।